Hakotoni Montri Bokrok Narendra Modi ni imang nok noko hapangni shep sap sogirenani atang butangni bedek ngino tini tang solo munge kami arti blogo kaisa jonojati adibasi nei moha অভিযান hne panda songsajaka pandawo Pradhan Mantri Awas Yojana PMAY ni sep manjak rongni bagai chubachurnani Hakotoni Montri Bokrok video conference ni bisingtui kerengkha tini no pandawo naroi ngai manjak phaika tiprasa hamkare Montri Bikas Debrahmano karibo tei kubuni tangphangrok Dalong Saheb, the Tribal Welfare Director S. Prabhu, the ADM, BDO, Jota Department Officer of the Paimaza Kaza, Senior Hassan Sampani, Jota Ali Kazani Taputim Putra. Now, the result of Nubai Razaga Mudiji, Nipas Hondo, Sinizara, Uklok Maisak, John. आधार कार्ड माया को रेशन कार्ड माया को नोट माया को बुसारों में डॉक्यूमेंट खाइने को नरक फाइदी सिनी ब्लॉग फाइदी मरा सरकार ने सुसु सुविधा फाइदी जरा शिक्षित तो ही तो मरा सिनी पाराओ तो मरा बरफ जरा सिया बरफ में तू ही फाइदी मरा संग साइजो खाइने मरा सरकार साइजो खाइने नरक जरा शिक्षित जरा पाराने बारे कामिनी बरफ नरक तुम ही फायदे नरक प्लीज आं नोंनो रिक्वेस्ट करें नरक तुम ही फायदे नरक 2 दिन से मैं कृष्णमणि पार्क थांगा बुरी मासा काम कामी साव सार आनी कुनो मुदी करे आं माया को नक माया को हुक माया को ताले माया तो ना सिनी प्रधानमंत्री जी ने इमा चौथ तो खरच सब रखनो कार्य यात्री है जिन बरफ नक मना ना तो इमान ना लामा मानना শিক্ষার ব্যবস্থা মান না আবার বাগলো যত তাবুক সব যারা তাবুক মায়াকো নক মায়াকো তুই মায়াকো কারেন্ট মায়াকো লামা মায়াকো ও সুযোগ নন্দর যতন না ও সুযোগ নন্দর নাদি নরক যদি ন সিতেতে যদি সিয়া থাকায় সরকার কোন খাই না সরকার নলে লগি তঙ্গ অফিসার কত কত যত পয়সা নরম নিবাগই দিল্লি নিবার পয়সা নরম নরম নিবাগই নরম নি ব্যবস্থা খাইনা নিবাগই আমায় বল তিনি যারা খাইনে না তিনি হাংরানি দিন হাই গুলো তিনি নরমুর মোদিজি নি ভাষণ খানার বাগই নরমুর খাইনা বাগই নরম বেলায় বেলায় হামবাই আগামী দিনে নরম লগি তলাইছে সরকারের লগি তলাই নরম সরকারের সুবিধা নয় কোনো সিনা করে সিনানি যদি না কিছু ভাগায় ব্লক অফ যিনি পঞ্চায়েত তো পঞ্চায়েত সেক্রেটারি পঞ্চায়েত নরম মুখরাম প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় অভিযান মানে সিনি খরচা বড় কোনো কার্যা গেউন নব রেশন কার্ড আধার যে যে সুযোগ সুবিধা মানানি ভারত স্বাধীন করে পড়ে প্রধানমন্ত্রী নাহার মুখ নরযতন সাইমন করা মুখ মুখ বসে না কোনো দিনও কোনো মতি হয় স্কিম না যাই যাব তাবুক আং সিনে আধিকার রলো সানা বিশেষ করে এডিএম সাহেব আমি বলবো আমার সেক্রেটারি আছে আমার ডাইরেক্টর আছে ভিডিও সাহেব আছে আমি 2 দিন আগে আমি দিয়েছি 8 নম্বর 100% এখনো হয় না আমরা গড়ে গড়ে যেতে হবে আমাদের লোক তারা বুঝে না সরকারের সুযোগ সুবিধা নেওয়ার জন্য আমরা অনেক ক্যাম্প করেছি কিন্তু তাদের আমাদের এই যে আধার কার্ড রেশন কার্ড একটা ঘর পেতে গেলে আধার কার্ড লাগবে রেশন কার্ড লাগবে সব ব্যবস্থা লাগবে তারপরে ঘর পাবে কিন্তু ওই কাগজের মর্মই বুঝে না তার জন্য আমরা ঘরে ঘরে দিই हम लोग सब ये 100% मोदी जी का जितना इस सपना को वास्तवायन करने के लिए हमारा ऑफिसर लोग एक साथ में काम करना पड़ेगा अभी भी हमारा जनजाति लोग अनपढ़ है जितना आधार कार्ड
राशन कार्ड ये क्या चीज है, ये अभी तक मालूम नहीं है। इसीलिए हम लोग घर घर में जाके उन लोग को, हमारा पंचायत सेक्रेटरी है, सर्वे करना पड़ेगा। हमारा विधानसभा में सोनपाड़ा बोल के ये एक गांव है। इस गांव में अभी तक राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड नहीं है, कुछ एक डॉक्यूमेंट भी नहीं है। इसीलिए हमारा ऑफिसर लोग जाना पड़ेगा गांव गांव में, जो अभी भी छूट के गया है। हमारा अभी भी हमारा प्रधानमंत्री से वास्तवायन करने के लिए जाना पड़ेगा हमें। जो तो खाजाले ताकते बहुत सब तो फैल गया नरमी नगर नगर से नाइटो गई थांगो मनो मोदी जी नि इमान मदो मोदी जी नि स्माय जों 2024 हो मोदी जी नो तैसा भारत नि प्रधानमंत्री के सिं तैसा तू इमा फैले जदि तू भी आंकाय सिनी इमान नो पुरन गला मोदी जी नो 2024 से जोर तो पाल खये चुनते हैं तुम्हारे जाए मोदी जी ने तुम्हारे जगह कैसा वो बुझिया मोदी जी ने कैसा प्रधानमंत्री के तुलना में सुंदर मुदा मुसा 2024 तेईसा भारत वर्ष में प्रधानमंत्री के तुलना में मनाना है। प्रधानमंत्री के तो कहते चीनी इमान मुख खाना गरीब orang ni baik tahu bo masa yang mana yang bagi bo mutan bini nok kure huk kure bini buma buha kure bini সংসার kure मोदी जी जोंना bini busa botoi जोंना bini সংসার जों যত সময় মতো নাই এই সব নীতি জনতে এই সব দেশা ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী মতো নাই হাম বাজে তোমার খুলুম বাজে